Naging inspirasyon niya na hadabo nga estihanon ang istorya ni Marian Luchim, anakin isa nga pedicab driver habungtan San Julian katapos siya maging ikalima nga top-notcher han March 2026 licensure examination for teachers kunlet. Sulod hindamog katuig waray undang nga nagputpot hi Marcelino Lisaca bisan kun may dahiyahika ngan sobra kabutlaw base la masuportahan ang pag-eskwelahan iya mga anak. Bisan diri permi may daigo nga kita padayon hiya pagtrabaho tungod niya pagtuo nga edukasyon la ang pinakamaupay nga maipapamana haira. Waray ako iba nga ipamamana haira kundi edukasyon siring ni Marcelino. Nagdako himarian nga may dagko nga ayatan kinabuhi katapos magbulag niya mga kag-anak han 9 anyos palahiya. Tikang hadto hi Marcelino ang naging amay ngan iroy para haira pamilya. Durante niya pag-eskwela ha kolehiyo 100 pesos lang niya adlaw-adlaw nga allowance ngan kadam-an hini nahingangadto laha pamasahe. May mga adlaw pa nga diri igo ang kwarta para pagkaon pero waray hiya undang nga paghingyap nga makatapos ngan maging maestra. Nabuligan liwat hi Marian pinaagyan bulig para estudyante kon BPE Educational Assistance Program han gobyerno probinsyal han Eastern Samar nga nakabulig haira mga gastuson ha eskwelahan. Katapos graduar, nagtrabaho ana hiya sugad nga call center agent sa Manila base makabulig ha pamilya samtang nagaandam para hanlet. Iginsumat niya nga inabatiyahin kawaray motibasyon ngan haros na umundang pagkuhan eksaminasyon pero ginkita niya sugad nga grasya tikang ha Dios ang scholarship nga ginhatag ha iya hanusang review center. Tungod niya pagpursigingan sakripisyo, nagbungan nga tanan nga mahingada hiya han ikalima nga top passer hanlet 2026. Para kan Marian, an iya kadungganan dirila para ha iya kundi para liwat ha iya tatay nga waray gud umundang ha paningkamot para ha ira pamilya. Samtang naghatag liwat hin mensahe Marcelino nga duha mga kag-anak nga padayon lang nga suportahan an edukasyon han ira mga anak bisan kun makuri ang kinabuhi. An istorya ni Marcelino ngan Marian nagpapamatuod nga pinaagyan edukasyon pagpursigin ngan pagtuo ha Dios posible maabot ang mga hingyap bisan ha atubangan han kakurian. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.